Sredina hladnog januara 1943. godine. U mračnoj sobi 3327 poznatog njujorškog hotela preplašena sobarica pronalazi beživotno telo. Svetli Nikole Tesle, slavnog naučnika i genija starog 86 godina, zauvek je prestao da diše. Zvanična priča za javnost glasi da je genijalni pronalazač umro potpuno sam, napušten i u teškom siromaštvu. Ali, pre nego što je svet uopšte saznao za njegovu tragičnu smrt, agenti američke vlade su već upali u sobu i zaplenili apsolutno sve njegove papire i nacrte. Američka vlada je ubeđivala javnost da u tim starim koferima nije bilo ničeg važnog. Pre nego što otkrijemo pravu istinu, podržite naš rad i pretplatite se na kanal Horizont. Ako tu zaista nije bilo ničeg važnog, zašto su onda pune 3 decenije ti isti Teslini dokumenti ostali najstrože čuvana državna tajna? U tim najmračnijim trenucima, dok je uveliko besneo Drugi svjetski rat, američka vojna elita se panično plašila jedne stvari. Plašili su se da je Tesla zaista uspeo da napravi ono o čemu je godinama javno pričao. Zastrašujuće, ultimativno oružje koje je on sam nazivao Teleforce. Tesla je godinama pred smrt tvrdio da je konstruisao nevidljivi zid energije. Njegov izum je navodno mogao da istopi flotu od 10.000 neprijateljskih aviona na udaljenosti od čak 400 km. Zamislite oružje koje bi moglo da okonča sve ratove, ali u pogrešnim rukama da uništi ceo svet. Ono što je američku vladu najviše plašilo bila je činjenica da Tesla svoj izum nije nudio samo njima. Dokumenti pokazuju da je Sovjetski savez bio izuzetno zainteresovan za ovaj projekat. Ulice Njujorka bile su pune špijuna koji su pratili svaki Teslin korak u njegovim posljednjim danima. Samo 3 dana nakon njegove smrti, vojska poziva uglednog profesora sa poznatog MIT instituta. Njegovo ime bilo je John Tramp. Njegov zadatak bio je da pregleda apsolutno svaku kutiju i papir koji su izneti iz Tesline sobe i proceni da li su opasni po nacionalnu bezbednost. Posle samo 3 dana pregledanja, profesor Tramp izlazi sa zvaničnim izveštajem. Vladi saopštava da u Teslinim papirima nema apsolutno nikakvog opasnog oružja, već da su to samo filozofska razmišljanja i prazne priče jednog starca. Slučaj je za javnost zvanično zatvoren. Međutim, nešto se tu ozbiljno nije uklapalo. Ako su to zaista bile samo prazne priče, zašto su onda kamioni pod teškom vojnom pratnjom pod okriljem noći odneli sve te papire i kutije u strogo čuvanu vazduhoplovnu bazu Wright-Patterson? Decenijama kasnije, procureli dokumenti su otkrili šokantnu istinu. Američka vojska je u najvećoj tajnosti pokrenula operaciju pod kodnim imenom Projekat Nik. Njihov jedini cilj bio je da dešifruju te iste Tesline nacrte i naprave njegovo ultimativno oružje. Uprkos neograničenom budžetu i najboljim umovima Amerike, vojna operacija Projekat Nik je na kraju doživela potpuni fijasko. Shvatili su zastrašujuću istinu. Najvažniji delovi nacrta, srce same mašine, jednostavno su nedostajali. Neko ih je uzeo pre nego što je vojska uopšte stigla u hotel. Da li je sam Tesla u posljednjim danima svog života uništio te papire shvativši da čovečanstvo nije spremno za takvu moć? Ili je mračnim hodnicima hotela New Yorker te noći prošao neko brži i sposobniji od američkih obaveštajaca? Postoji i treća, najintrigantnija teorija. Veruje se da je Tesla najopasnije tajne spakovao u posebnu kutiju i predao je svom nećaku, Savi Kosanoviću. Tajna kutija je navodno u tajnosti prebačena u Europu i od tog trenutka joj se gubi svaki trag. Decenijama su kružile neverovatne glasine o ovoj kutiji i tajnom oružju. Tek 2016. godine, pod ogromnim pritiskom javnosti,
američki FBI konačno skida oznaku tajnosti sa preko 250 stranica dokumenata o Nikoli Tesli. Ali umjesto jasnih odgovora, ovi dokumenti su doneli samo nova, još mračnija pitanja. Najbitniji delovi izvještaja bili su namerno zacrnjeni debelim markerom. Stranice koje detaljno opisuju oružje jednostavno su iskidane i bačene. Šta to vlada i dalje krije? Mnogi istraživači danas tvrde da vojne operacije nikada nisu zaista obustavljene. Smatraju da su Teslini pravi nacrti odavno premešteni u duboke podzemne baze gdje služe za razvoj modernog nevidljivog oružja o kojem čovečanstvo i dalje ne zna apsolutno ništa. Neki istraživači idu čak i korak dalje. Tvrde da je čuveni HARP sistem na Aljasci sa svojim ogromnim poljima neobičnih antena direktno izgrađen na osnovu ukradenih Teslinih nacrta. Zvanično, to je samo instrument za proučavanje atmosfere. Nezvanično, to je oružje koje može da menja klimu. Slučajnost ili ne, ali ubrzo, nakon što je američka vojska navodno odustala od projekta Nik, svet je ušao u mračni period hladnog rata. Započela je potpuno nova, nevidljiva trka u naoružanju, gdje su glavna oružja postale mikrotalasne frekvencije, laseri i usmerena energija. Šta se zaista nalazilo u onim koferima iz sobe 3327? Da li je genije iz Smiljana zaista ukrotio silu koja bi mogla da rastrgne planetu na komade, ili je to bila samo noćna mora američke vojske u jeku rata? Istina i dalje leži zakopana u nekom mračnom trezoru. Možda najveća tragedija leži u tome što Teleforce nije zamišljen kao oružje za napad, već isključivo kao ultimativni štit. Tesla je verovao da bi, ukoliko svaka nacija posjeduje ovakav neprobojni zid, ratovi zauvek postali nemogući. Međutim, ljudska pohlepa je njegovu viziju mira vidjela potpuno drugačije. Ali postoji i još jedan, znatno opasniji motiv za krađu njegovih papira. Mnogi stručnjaci veruju da se u nestalim kutijama krio i konačni plan za bežični prenos besplatne energije. Izum koji bi preko noći uništio najmoćnije svetske naftne kompanije i bankarske imperije. Genije koji je celom svetu podario svetlost, završio je svoj život u potpunom mraku. Soba 3327 danas je samo bledi deo istorije, ali negde duboko u podzemnim arhivama njegovi posljednji nacrti možda i dalje čekaju dan kada će ugledati svetlost. Da li je svet zaista bio spreman za Teslin zrak smrti ili je vlada s pravom sakrila njegove najopasnije izume? Pišite nam vaše mišljenje u komentarima. Hvala vam što pratite Horizont, ostavite like i pretplatite se na kanal. Vidimo se uskoro u sljedećoj mračnoj misteriji.